अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के जनूबी ज़िले ज़ाबुल में तालिबान के कार बम हमले में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कंधार में सरकारी फौज के एक फ़ज़ाई हमले में 30 शहरियों की हलाकत की इत्तला है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने सिक्योरिटी सूरत हाल और 28 सितंबर को होने वाले अफगान इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया। दौरान गुफ्तगू इमरान खान ने हालिया धमाकों में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अशरफ गनी से अफसोस का इजहार किया और धमाकों की मजम्मत की। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब ज़ालमे खलीलज़ाद जुमेरात के रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के सामने तालिबान के साथ मुअत्तल शुदा अमन मुज़ाकरात और ट्रंप इंतज़ामिया के इस बारे में आइंदा मंसूबे पर सवालों के जवाब देंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुंच गए हैं, जहां गवर्नर जद्दा ने उनका इस्तकबाल किया है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म किए जाने के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी में इजाफा हुआ है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िले बारामूला का इलाका सोपोर सेब की पैदावार और उसकी तिजारत से जाना जाता है, लेकिन इन दिनों वहाँ फलों के कारोबार से वाबस्ता तमाम अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सदर ट्रंप ने इस इत्तला के बाद ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है कि सऊदी अरब के तेल की तनसीबात पर हमले का जिम्मेदार मुमकिना तौर पर ईरान ही है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने जुमेरात के रोज़ धमकी दी है कि उनके मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म का हमला मुकम्मल जंग तस्वुर होगा। मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में आग लगने के बाद दोनों मुल्कों के कई इलाकों में धुएं के गहरे बादल छाए हुए हैं और हुक्काम ने फ़ज़ा को शदीद आलूदा करार देते हुए एहतियाती तदाबीर के तहत हज़ारों स्कूल बंद कर दिए हैं। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान के जनूबी ज़िले ज़ाबुल में तालिबान के कार बम हमले में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कंधार में सरकारी फ़ौज के एक फ़ज़ाई हमले में 30 शहरियों की हलाकत की इत्तला है। अफगान हुकूमत के 3 एहलकारों ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया है कि अफगान फ़ौज के फ़ज़ाई हमले का हदफ कंधार के मशरक़ी इलाके में दाइश के दहशतगर्दों का एक ठिकाना था, लेकिन उनके बकौल फ़ौजी तैयारी ने गलती से नज़दीक वाक़ खेतों में मौजूद किसानों पर बमबारी कर दी। वाज़ेह रहे कि दाइश के जंगजू नंगरहार में सरगर्म हैं और वहाँ उनकी तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें भी होती रहती हैं। इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई कौंसिल के एक रुकन सोहराब कादरी ने कहा है कि हमला ड्रोन तैयारे के ज़रिए से किया गया था, जिसमें मरने वाले 30 अफराद चिलगोज़े के खेत में काम करने वाले मजदूर थे। सोहराब कादरी ने दावा किया है कि हमले में 40 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। अफगानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा ने इलाके में फ़ज़ाई हमला किए जाने की तस्दीक की है, लेकिन हमले में होने वाले जानी नुकसान की तफसीलात बताने से इनकार किया है। अफगान हुक्काम ने रॉयटर्स को बताया कि हमला बुनियादी तौर पर अफगान फ़ौज ने किया था, जिसमें उन्हें अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फ़ौजी मिशन की मुआवनत भी हासिल थी, लेकिन अमरीकी फ़ौज ने ताहाल हमले में शहरी हलाकतों के इल्ज़ाम पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है। उधर अफगानिस्तान के जनूबी सूबे ज़ाबुल के दारुल हुकूमत कल्लात में अफगान खुफिया एजेंसी के ठिकाने के नज़दीक तालिबान ने जुमेरात की सुबह एक कार बम धमाके का दावा किया है, जिसमें कम से कम 20 अफराद हलाक और 90 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जमान गुल इस्लाम सयाल ने बताया कि हलाक होने वालों में ज़्यादातर वो ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं जो करीबी हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ज़ाबुल हस्पताल के सूबाई अहदेदारों का कहना है कि हमले में हस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने सिक्योरिटी सूरत हाल और 28 सितंबर को होने वाले अफगान इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया है।
افغان صدارتی محل کے ترجمان صدیق صدیقی کے مطابق صدر اشرف غنی نے عمران خان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں تشدد میں کمی کے لیے تعاون کریں۔ جمعرات کو کابل میں پریس کانفرنس کے دوران افغان صدارتی محل کے ترجمان نے کہا کہ عمران خان نے صدر اشرف غنی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی حکومت پرامن افغان الیکشن کی خواہاں ہے۔ یاد رہے کہ 28 ستمبر کو افغانستان میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں صدر اشرف غنی مسلسل دوسری بار عہدۂ صدارت کے امیدوار ہیں۔ افغان انتخابات سے قبل کابل سمیت دیگر شہروں میں متعدد دھماکوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ منگل کو ہونے والا دھماکہ اشرف غنی کے انتخابی جلسے کے قریب اس وقت ہوا تھا جب انہیں تقریر کے لیے وہاں پہنچنا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران حالیہ دھماکوں میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اشرف غنی سے افسوس کا اظہار کیا اور دھماکوں کی مذمت کی۔ عمران خان نے دھماکے میں اشرف غنی کے محفوظ بچ جانے پر اظہار اطمینان اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں مکمل امن اور سلامتی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلم خلیل زاد جمعرات کے روز امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے سامنے طالبان کے ساتھ معطل شدہ امن مذاکرات اور ٹرمپ انتظامیہ کے اس بارے میں آئندہ منصوبے پر سوالوں کے جواب دیں گے۔ اس مہینے کے شروع میں ٹرمپ نے افغانستان کے صدر اور طالبان عہدیداروں کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں خفیہ ملاقات منسوخ کر دی تھی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ مذاکرات طالبان کے کابل میں ان مسلسل حملوں کے بعد منسوخ کیے ہیں جن میں ایک امریکی فوجی اور 11 ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے تھے۔ خلیل زاد نے دوحہ قطر میں طالبان کے نمائندوں کے ساتھ امن مذاکرات کے 9 دور کیے تھے، اور جب طالبان کے ساتھ اصولی طور پر معاہدہ طے پانے والا تھا تو ٹرمپ نے عمل کو منسوخ کر دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں، جہاں گورنر جدہ نے ان کا استقبال کیا ہے۔ وہ سعودی ولی عہد اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات اور عمرے کی ادائیگی کے بعد ہفتے کو اپنے وفد کے ہمراہ امریکہ روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ نیو یارک میں منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، تاہم حالیہ دنوں میں مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے بھارت کے وزیر خارجہ سمیت 3 وزراء نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی بھی بات کی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن کیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر بھی اس مسئلے کا اب حصہ ہوگا؟ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں اسلام آباد سے بھیجی ہے علی رانا نے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بارہمولہ کا علاقہ سوپور سیب کی پیداوار اور اس کی تجارت کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن ان دنوں وہاں پھلوں کے کاروبار سے وابستہ تمام افراد شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سوپور قصبے کا بازار عام طور پر سیب اور دیگر پھلوں کی کاشت کی وجہ سے تاجروں، خریداروں اور ٹرکوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن جموں و کشمیر میں کرفیو اور پابندیوں کی وجہ سے ان دنوں وہاں سے پھلوں کی ترسیل انتہائی دشوار ہے۔ کاشتکار اس خدشے میں مبتلا ہیں کہ اگر ان کے پھلوں کو بھارت کی منڈیوں تک نہ پہنچایا جا سکا تو انہیں شدید نقصان پہنچے گا۔ کشمیر سیب کی پیداوار میں دنیا کا سب سے بڑا خطہ ہے، جہاں بھارت اور دیگر ممالک سے آنے والے خریداروں کی رسائی ممکن نہیں رہی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی طرف سے اچانک ریاستی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے وہاں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس اطلاع کے بعد ایران پر اقتصادی پابندیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کا ذمہ دار ممکنہ طور پر ایران ہے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن کو ایران پر موجودہ اقتصادی پابندیوں کو سخت تر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے قومی سلامتی کے نئے مشیر کے تقرر کا بھی اعلان کر دیا ہے، جو ان کی مدت سے صدارت کے چوتھے قومی سلامتی کے مشیر ہوں گے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعرات کے روز دھمکی دی ہے کہ ان کے ملک کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ مکمل جنگ تصور ہوگا۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی تیل کی تنصیبات پر حملوں کا براہ راست الزام سعودی عرب پر عائد کیا تھا اور اسے ایک جنگی اقدام قرار دیا تھا۔
जवाद ज़रीफ ने एक ट्विटर पर कहा कि अमरीकी अहदेदारों और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के एक ग्रुप को बी टीम करार दिया गया है जो ईरान के खिलाफ जंग शुरू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप ऐसी लड़ाई शुरू करके सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखा देना चाहता है। बुध के रोज़ सऊदी अहदेदारों से मुलाकात के बाद पोम्पियो ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब के दिफा के हक में उसके साथ खड़ा है। ईरानी हुकूमत मुतनब्बिह कर रही है कि ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।